যে গুরু পূর্ণিমা হলো যে, তো তোমাদেরকে কে কে কনফিউজ করলো, এলে না কেন? আমি প্রণবকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রণব বললো আমি ঘর চলেছি, কেউ তো আসেনি। সবাই এলো, ও সঞ্জয় এসে সব রান্না বাটা করলো, লুচি করলো, মিষ্টি করলো। তো আমি তো ঘরেই ছিল, আমি তাহলে প্রণব বলছি তখন এগারোটা ফোন করলো। হ্যাঁ, ও সবাই ছিল বলে কেউ কি জানি এখানে। যাও তুমি এবারে, বা ভারতবর্ষ, তুমি সংস্কৃত পণ্ডিত, বলো ভারতবর্ষ মহাজাতিত্ব কিসে? রাজ আর ধর্ম। তারাপদ ব্যানার্জি। এ পূর্ব নারায়ণপুরকে তোমাদের ব্রাহ্মণ ফ্যামিলি কে কে আছে? আমি আছি, ধনু আছে, মুকুন্দ। তোমরা ব্যানার্জি মুখার্জি আছো না? না, মুখার্জি ব্যানার্জি, শুধু চ্যাটার্জি আছো? চ্যাটার্জি ব্যানার্জি আছে। আর ওই সৌম্য রামদাসের চক্রবর্তী আছে। ওরা তো ব্রহ্মক্ষত্র ব্রহ্মক্ষত্র। ওরা ঠিক বামুনও নয়, ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাহ্মণও নয়, মাঝামাঝি আর কি। হ্যাঁ, ওরা হচ্ছে বশিষ্ঠের বংশধর চক্রবর্তী, রাজ চক্রবর্তী। তো ভারতবর্ষে মহাজাতিত্ব কিসে? রাজ বা ধর্ম কি আলাদা? তা ঠিক নয়। হ্যাঁ, আলাদা বটে। রাজ হচ্ছে শাসন, ধর্মে রাখা, আবার ধর্মের রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে রাজের কর্তব্য। আচার বিচার দণ্ড পরিচয়করণ কেন্দ্র। তো ভারতবর্ষ কি সার্বভৌমত্ব শক্ত ঘোষণা যা কিছু করেছি, ধর্ম জ্ঞান বিজ্ঞান আইন বিধান। তো ভারতবর্ষকে কি বলছি? ভারতবর্ষ বেদ, বেদ আর বেদ সমান, দেবগণকে চরিত্র, देवगण के धारण करते वेद, मतलब वेद হচ্ছে শ্রী বিষ্ণুকে আদি সারা দেব দেবীকে ধারণ করনে का পুস্তকের নাম হচ্ছে বেদ। মানে কিভাবে আমরা ওকে তাদেরকে সন্তুষ্ট করে তুষ্ট করে তাদের কাছ থেকে ট্রানজাকশন করতে পারি ভালাই, মানে সবকিছু পুষ্টি धर्म के ज्ञान, তাকে वेद বলা হচ্ছে। भारत की तो उसमें वो ट्रैक है, तो पुरानी संविधान लागू হয়েছে। তো ভারতবর্ষ কার দেশ? না হরিকে দেশ। সেই হিরণ্য অণ্ড থেকে, হিরণ্য গর্ভ থেকে ব্রহ্মার তৈরি হয়েছিল না বিষ্ণুর নাভি থেকে। তা বিষ্ণু ব্রহ্মাজির উৎপত্তি ভগবান শঙ্কর মহাদেব সেই তৈরি হয়েছে, উনি আলাদা হয়েছেন, কিন্তু নারায়ণ ওনাকে পুত্র হিসেবে পেতে চাইলেন, ওনার গর্ভে ধারণ করলেন। তো ওই জন্য এই গর্ভকে বলা হচ্ছে সবচেয়ে শক্ত গর্ভ, গভীরতম গর্ভ, সেটা হচ্ছে হিরণ্য গর্ভ। হরকে হরি 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 গর্ভ আর কি, তো হিরণ্য গর্ভ। তার থেকে ব্রহ্মাজি, তার থেকে ব্রহ্মা থেকে সূর্য, তো সূর্য থেকে যম মনু তার বেটা, তো তার থেকে আর্য বর্ষ কল্পনা। তার মধ্যে সূর্য, একটি সূর্য, হ্যাঁ মা, হ্যাঁ মা, কই তো এই হ্যাঁ মা 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 বিনয় রাগি হিংসা। তো ভারতবর্ষে দুই আঁখি, একটি অর্ক সূর্য আর একটি হচ্ছে ইন্দু চন্দ্র, মানে চাঁদ আর সূর্য। তো সূর্যের বিভিন্ন নাম, তার মধ্যে সূর্য, অর্ক, মিহির, প্রভাকর যা আবার বলা হয় বলুন। আর ইন্দু, চন্দ্র বলছি, চন্দ্রের নামই হচ্ছে ইন্দু। তুমি সংস্কৃত জানো, সোম, তারই নাম, মহাদেবের নাম হচ্ছে ইন্দু সোম। চন্দ্রের মধ্যে যিনি বসে আছেন তাকে আমরা মহাদেব বলছি। তা মহাদেবের তিন প্রকার, যদি কম করে তিনটা নাম হয়, শশীধরটা আলাদা হলো, তো ইন্দু সোম চন্দ্র, তাহলে দুটো বংশ। তার সোমের পুত্র, এই যে সোম মহাদেব, তার পুত্র বুধ, যে বুধবার বলছি গ্রহ, তাকে আমরা মন্ত্রী বলছি, তাকে ইংলিশে বলে মার্কারি। ইনি হচ্ছেন মন্ত্রী। তো এর মধ্যে সমস্ত দেবতাদের বুদ্ধি, তার চেয়ে পরম বুদ্ধি দেবগুরু বৃহস্পতি, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুক্রাচার্য, ভৃগুর কাছ থেকে যে বুদ্ধি আর কি। তো সপ্তর্ষি ওই সমস্ত আছে তার মধ্যে। বৃহস্পতি আর ওই শুক্রাচার্য পিতা হচ্ছে আবার ভৃগু পুত্র শুক্রাচার্য। তো তার সে পুত্র মন্ত্রী রাজা সুন্দর দেখতে, ইলা হচ্ছে
এই সূর্য ওই যে যম মনু বৈবস্বত মনুকে কন্যা বা পুত্র, মানে উনি পুত্র লাভে যোগ্য করেছিলেন যাতে পুত্র হয়। কিন্তু মা শতরূপা বললেন না, ব্রাহ্মণ অন্য কাউকে বললেন আমাকে কন্যা দান করবে, যাতে মানে মেয়েও হয় পুরুষ হয় এরকম ভাবে কন্যা দান করবে। তার জন্য তার নাম হয়েছিল ইলা, মানে ইরা। সেই ইরাকে পরে সুদুম্ন বলা হয়। একে ইরাও বলে, ইরাবতী নদী বা ইলাবতী। রিলি এটা ল দিয়ে হয়, যেমন লামা রামা রামা। তো দুটো বংশ, সেটা এই ইলাবুদ থেকে এই যে ইন্দু, এদের পূর্বপুরুষ হচ্ছেন ইন্দু আর হচ্ছে সূর্য রুদ্র। তো সূর্যের বংশে হচ্ছে মনু, উনি হচ্ছেন আর্য। আর্য মানে অর থেকে আর্য। আর এই হিন্দু শব্দটা এসেছে হ যোগ করে হিন্দু হচ্ছে, হ হিন্দু যোগ করে। এটা মুসলমানটা এরা একটা হ আগে দিচ্ছে, আগে দিয়ে হিন্দু শব্দটাকে হিন্দু করে ফেলেছে। হিন্দুটা সূর্যেরই এক নাম? না না, চন্দ্রের নাম। চন্দ্র এই উপরের দিকটা সূর্য হলো মিহির, সূর্য অর্ক। হ্যাঁ, এবার নিচের পোর্শনটা হচ্ছে ইন্দু, ইন্দু সোমচন্দ্র মহাদেব। মানে ইন্দু মানে মুন, আর শানের হচ্ছে অর্ক সূর্য। হ্যাঁ, অর্ক আর সূর্য। আর এখানে ইন্দু থেকে হ করে হিন্দু হচ্ছে। তাহলে ইন্দু একটা, সোম একটা, চন্দ্র। তার জন্য দুটো রাজবংশ, রাজধারা, যারা ধর্ম শিক্ষা দিবে। রাজা মানে সে সমস্ত কিছু তোমাকে দিতে বাধ্য, মানে রক্ষাবরণ, জ্ঞান, ধর্মের রাস্তা, পরিবেশ, সমস্ত কিছু তাকে দিতে হবে। তারা দেব সম, দেবের মহান সত্য হিসাবে। এবার তাকে রক্ষা করলে ধর্ম, মানে তোমরা প্রজারা রক্ষা হবে। আবার প্রজাকে রক্ষা করা তারও কর্তব্য, বুদ্ধি দিয়ে, বুঝতে পেরেছেন? সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে অসুরদের আক্রমণ থেকে প্রাকৃতিক বা জৈবিক যে সমস্ত তাদিকে। তো তাহলে দুটো বংশ হলো, সূর্য বংশ, চন্দ্র বংশ। তাদের দুটো পুকুর, একটা ইন্দুয়া। হ্যাঁ, ইন্দুয়া হচ্ছে ইন্দুগণের পুকুর। আর মল্লবা হচ্ছে মল্ল। সে মল্লবা মানে রঘুবংশের। লক্ষণের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম হচ্ছে আদি মল্ল চন্দ্রকেতু। মানে মহাদেবের, মানে আসল মনের মহিলা যদি হয়, তার সুগুণের হচ্ছে চন্দ্রকেতু। তার চন্দ্রকেতুর সারা বিশ্বে বেশি প্রভাব শেষের। তো এটা হচ্ছে মল্লক মানে মল্লের প্লেস। এই যে মুল্লুক হচ্ছে মল্লক রাজধানী। এবার মরাগেড়ে, ওটা মল্লা মানে মল্লগড়। হ্যাঁ, এবারে বংশগড়, বাঁশগড়ে, গয়াগড়, ওই যে গয়াকুর তাদেরই হচ্ছে তারকনাথ হচ্ছে তারকনাথ। তারাহাট, মা তারাকে সাথে সারা যোগিনী বালাগঞ্জের স্থান হচ্ছে তারাহাট। মানে মা সারা সতীর এখানে কায়াপত্তন হয়েছে, বুঝতে পেরেছো? এইখানে মা সতী নিজেকে মহাদেবের, তারা সখীগণের উপযুক্ত স্থান বলে মহাদেব এখানে তপস্যা করেছিলেন। এই জন্য এটাকে সোম ভোলা, বোম করা, শ্রীবম ক্ষেত্র বা সবং, যেন মেদিনীপুরে সবং বলে, ওটা এখান থেকে শিফট হয়ে ওখানে গেছে। তো এবারে জগন্নাথ হচ্ছেন শ্রী বিষ্ণু। তাহলে এইটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের তো দুটো ধারা আছে, রাজধারা। তার মধ্যে বুধ ইলা, ওদিকে ইলার ছেলে দিকে ইলাবন্ত বলা হচ্ছে। আবার মা শতরূপার মনুর বংশধর দিয়ে ওদিকে সূর্য ইক্ষাসু, সূর্য বংশ ইক্ষাসু। ওর ছেলেকে যেহেতু ইলা বিয়ে করে ফেলেছিল, ওই জন্য ইলাকে পুনরায় আবার পুরুষ করে এলাহাবাদ, মানে প্রয়াগরাজের রাজধানী হচ্ছে ইলা যখন পুরোপুরি পুরুষ হয়ে গেল, আর স্ত্রী হতে হলো না, অভিশাপ কেটে গেল, তখন উনি রাজ পেলেন গয়া থেকে এলাহাবাদে। তখন গঙ্গা উৎপত্তি হয়, গঙ্গা অনেক পরে, গঙ্গা আনয়ন, এটা কপিল মুনির তপভূমি। এইখানে ভগবান কপিল শ্রী মহাদেবের, মানে পুরো দেহটাকে এখানে আবদ্ধ করলে সমস্ত জীবের মহাদেবের, মানে মহাদেব আর নারায়ণের রশ্মির ধারা, মনের রশ্মি, সেই রশ্মিগুলোকে টেনে এনে জলের ধারা করে পৃথিবীতে পতিত করলে, তাহলে সমস্ত জীবগুলো আবার ওই রশ্মি ধরে ধরে উপরে চলে যেতে পারবে। সেই জন্য গঙ্গা আনয়ন।
গঙ্গা মানে শ্রী নারায়ণের জলধারা, বুঝতে পারছো? তা গঙ্গা এদিকে নারায়ণের নারায়ণী, মানে তাহাদের যে সমস্ত অংশ, তারা যে শক্তিরা, তার নারায়ণের, মাতাগণ সবেই নারায়ণের অংশ। হ্যাঁ, শিব হচ্ছেন পুরুষ, পুরু বলে না, যে আত্মা আর কি। নারায়ণ ও পুরুষ, পুরুষোত্তম, সেখানে প্রকৃতির প্রভাব খুব কম আর কি। তো এইটা মহাজাতি, ওই জন্য মহান জাতিত্ব, মানে এইখানে ওই মহান জাতির রাজবীজ ধর্মবীজের ধর্ম সংগীতি মিটিং, মানে মাটিকে স্পর্শ করে, মাটির সঙ্গে বসে, পাতালে যে সমস্ত জিনিসগুলো চলে গেছে বা আকাশে যা কিছু আছে সব মিলিয়ে পুরো দৃশ্যটাকে দেখে ব্যাসদেব, যার গুরু পূর্ণিমা হলো, তিনি সারা পৃথিবী বা বিশ্বটাকে একই আসনে বসে দেখে ফেলতে পারতেন। তার জন্য ইনি হচ্ছেন বিশাল গুরু, পরম গুরু। সমস্ত ভারতবর্ষের আমাদের যত শাস্ত্র আছেন তিনি উদ্ধার করেছেন, তার পঞ্চ শিষ্যরা এটাকে প্রচার করে করে পরম্পরা, গুরু পরম্পরা, শিষ্য পরম্পরা করে শঙ্করাচার্য বলে যায়। এখন এর মধ্যে ভগবান বিষ্ণু বুদ্ধকে পাঠিয়ে বললেন, যারা এতে বেদ মার্গ, মানে দেবতাদের পূজা যাদের না করে, ঘৃণাতে দেবতাদের পিছনে দেবতাদিকে অবজ্ঞা করে, বুঝতে পেরেছো? অবজ্ঞা করে যেন এরা মানে পূজা পাঠ না করে, নিজেরাই স্বাবলম্বী ভেবে একটা পন্থা পেয়ে যায়, সেখানে এনগেজ থাকে। তো ভগবান বিষ্ণু বুদ্ধ রূপ ধরে তিনি ওই যোগ শিখালেন। যোগ শিখিয়ে বললেন, ভগবান ভগবান বলে কিছু নয়, তুমি নিজেই করতে পারবে। তোমার নিজের মধ্যে তপস্যা করে আমি যে পন্থা বললাম, এই পন্থা বলে আমিও যখন ভগবানের পৌঁছাতে পেরেছি, তোমরাও পারবে। তোমরাও দেখো, চেষ্টা করো, আমি তোমাদেরকে রাস্তা দিচ্ছি, আমার পদ্ধতিতে, গুরু পরম্পরা পদ্ধতি করলে তোমরা পেয়ে যাবে, বুঝতে পারছো? সেই রাস্তায় তখন থেকেই এই মানে পূজা সিস্টেম, ব্রাহ্মণ দেবতাদের পূজা করে তুষ্টি করে বর মাগা, ওই যে আমি অমর হয়ে যাব, আমার এই ধন সম্পত্তি চাই, আমাকে কেউ মারতে পারবে না, সেই বিদ্যাটা থেকে ওদিকে ছুটকারি দেওয়ার জন্য ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে এসে, মানে বিষ্ণু নিজেই ওষুধ দিয়ে বললেন, তোমরা আর ভগবান ভগবান মানো না, ভগবানের পিছনে বা দেবতাদের পিছনে যেও না, তোমরা নিজেরা করতে পারবে বলে ওই রাস্তাটা ওদিকে ভাঙিয়ে দিয়ে, মানে বেদটাকে, বেদের প্রতি আগ্রহটা নষ্ট করে দিলেন। বেদ তো রয়ে গেল, পুজো পাঠ যারা, এবার যারা উচ্চ বংশের, যারা সর্বদা দেবতাদের ভয় করে মুখে সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে, পিওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তারাই হচ্ছে রায়। রায় মানে হচ্ছে আর্যত্ব, মানে সত্য কথা বলতে হবে, বুঝতে পেরেছো? তুমি নিজের ভোগের জন্য কোনোভাবেই মিথ্যা কথা বলতে পারবে না, তাহলে তুমি দেবেদের কৃপা পাবে না। দেব হচ্ছে এমন মানে কঠিন জিনিস, সেখানে মিথ্যাচার চলবে না। এবার একটা সামান্য তোমাকে বললাম, ভারতবর্ষের দুটো ভারতের নাম আছে, একটি সূর্য বংশেরও ভারত হয়, আর একটা চন্দ্রবংশ থেকে হয়। চন্দ্রবংশের তুমি নাম শুনেছ, ওই বিশ্বামিত্র, আর মেনকা অপ্সরী ছিল। মেনকা হচ্ছে সর্ব অপ্সরাদের বয়স্কা, তো পূর্বশী ছোট। তো মেনকার গর্ভে বিশ্বামিত্রের এক কন্যা হচ্ছে, তার নাম হচ্ছে শকুন্তলা। সেই শকুন্তলা হচ্ছে অতি শকুন, মানে সগুণ, মানে অতি বিনয়ী, অতি গুণশালিনী, যার মধ্যে হিংসা বা কুবাচি কোনো রকমই তার মধ্যে হতো না। আর একজন হচ্ছে প্রিয়ংবদা, সে সর্বদা প্রিয় প্রিয় কথা বলতো, হ্যাঁ সত্য কথা। আর অনসূয়া, যার মধ্যে কখনোই কোনো রকম হিংসা হতো না। তার তিন কন্যাকে ওই কানুয়া, মানে কালো ঋষি, যা গায়ে, তোমাদের বাপেরাও তো অল্প অল্প কালো ছিল। হ্যাঁ, ওই কর্ণমুনি মানে কানুয়া মানে হচ্ছে কালুয়া, ওটাকে কালুয়া, ওইটাকে কানুয়া ওকে বলে, মানে তিনি একটু কালো বর্ণ ছিল। আর একজন অসিত বলেছিলেন, অসিতও বিরাট বড় একজন মুনির ছিলেন, কপিল মুনির পরাবর্তী, যারা কালো বংশে। যেখান থেকে কৃষ্ণকেও আমরা তো কান্য বংশে বলছি, উনিও মানে কালো অংশে, বা হরি, যেরকম হরি বংশের আর একটু দ্বীপ হলে, মানে নারায়ণ সবসময় হরি বা এরকম একটু সায়ানটা কালারে, আর একটু গাঢ় করলে, কালোও ঠিক নয় সবুজও ঠিক নয়, এরকম একটা গাঢ়, ওই শ্যাওলা জাতীয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, এইরকম বর্ণ হবে, এইরকম বর্ণ, বুঝতে পারছো? কালো নয়, আবার মানে সবুজও নয়, কালো, হ্যাঁ মিশি। তো তার ভারতবর্ষ দুজন হচ্ছে, সেই শকুন্তলার বেটার নাম হচ্ছে ভরত, সে রাজা হয়ে বিখ্যাত হয়েছিল।
তার দান চরিত্র সমস্ত মুনি ঋষিদেরকে মানে ব্রত করে ধর্মের জ্ঞান দিয়ে দেব সেবা করে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। সারা মুনি ঋষি তার ইয়েতে প্রসিদ্ধ হয়ে সারা পশ্চিম ভারতের লোকেরা এটাকে ভারতবর্ষ বললো, তার নামে একটা ভারতবর্ষ। আবার পূর্ব দিকে ওই মনু রাজার এক পুত্র ভরত মুনি হয়েছিল, সে বিখ্যাত, সে তার নামও এটা ভারতবর্ষ। বুঝতে পেরেছ? তাহলে হরিবর্ষ থেকে মানে দুই রাজাকে প্রসিদ্ধ হয়ে মনুবর্ষ বলা হচ্ছে। জমি মানে মনু, যিনি জগতের সমস্ত ছেলে পুলেদের নানাজি বা পিতামহ, সে পিতামহ সবারই গুরু, তিনি আবার সবারই শাসনকর্তা, দণ্ডদাতা। তার অপরাধ হবে তার জন্য সবাইকে তিনি দণ্ড দান করেন। জম ঘরে যেতে শুদ্ধ হবে, জমের দ্বারা পরিশ্রুত হওয়ার পর দেবলোকে যেতে পারবে, নাহলে যেতে পারবে না। তো এইটা আমরা রাজ সদন করলাম, ওই রাজপাট শেখানো মানে ধর্ম জ্ঞান দেনা, পুনরুত্থান করা। ওই ভারতবর্ষ মহাজাতি কি মহত্ব, তো মহত্ব জাতিতে কিসে কিসে পাচ্ছ দেখো, এই যে এখানে আসো। ধর্মের মূলে হচ্ছে হিরণ্যগর্ভ লিখেছি না, মানে নারায়ণের গর্ভ, সেটা কোথায় নেই? ভারতবর্ষ, এদিকে আছে। তা ওখানে লিখছি আমরা ধর্ম কি মূল, সেই জায়গাটা কোথায় না ভারতবর্ষ। তার মধ্যে কিভাবে এই ভারতবর্ষের যেখানে বিনয় থাকে, মানে কোন রকম অহংকার, মানে আসরিক অহংকার থাকবে না। বুঝতে পারছো? সবাইকে যেতে শুনে বিনয় দিয়ে সত্যকে জানতে হবে। সেই সত্য কাদের কাছে থাকে না? যারা আসলি মুনি ঋষি হয়। হ্যাঁ, মুনি ঋষি যারা হয় তাদের সবসময় অহিংসা থাকতে হবে, এবং বোধও ভালো প্রচন্ড থাকবে, তাদেরই বুদ্ধি হয় বোধ, ওই বুধ বা বোধে। তাহলে এই সমস্ত গুলো সেখান থেকে আবার যেটা হচ্ছে সত্য আর রাজ, এই বিচার তিনটে একই দান, ন্যায় দান একই। বুঝতে পারছো? এটা রাজপাঠের মধ্যে পড়ছে বা জীবন আচরণের মধ্যে পড়ছে। এবারে জীবন ধারণের সবারই সাম্য, মানে সমান অধিকার। যে ভালো হতে চাইবে তাদেরকে সবাইকে সমান অধিকার দিতে হবে, যতদিন প্রায় বেঁচে থাকার মতন। সেরকম মানে যতক্ষণ ভগবান না হত্যা করছে ততক্ষণ রাজা তাদের প্রাণহরণ করতে বলতে পারবে না। এবারে ভেদ আর মান, মানে যারা উচ্চবংশীয় যে জাতপাত, ওই জন্যই মান তৈরি করা হয়েছে, মানে তাদেরকে দেখে লোক যেন চিনতে পারে এ হচ্ছে বিশ্বসনীয়। ব্রাহ্মণ মানে অহিংসা, তোমরা ব্রাহ্মণ মানে হচ্ছে তোমরা ভোগ বৈরাগ্য, তোমরা ভোগ দুষ্ট লোকের সংসর্গ থেকে বেঁচে থাকো। ওই জন্য এক কাপড়ে থাকো, মানে তোমরা লোকাচারে শূদ্র ভাবের মধ্যে বেশি গল্প গুজব চায়ের আড্ডাতে এইসবে থাকো না। বুঝতে পারছো? উপবাসী, সে উপবাসী থেকে অহিংসা, ভোগ না থাকলে আর কোনো মতলববাজিটা থাকছে না। তো এই ওই জিনিসটাকে ব্রাহ্মণের মধ্যে বিনয় সত্য অহিংসা এই তিনটে গুণ থাকতে হবে। তোমরা সবারই সজ্জনের আশ্রয় হবে, মানে তোমার কাছ থেকে কেউ ভয় পাবে না। বুঝতে পারছো? তোমার কাছে গেলে তোমাকে নিজের বেটার মতন সবাইকে সৎ বুদ্ধি দিতে হবে, তার মধ্যে শয়তান অসুরকে ভাগাতে হবে, সেই জ্ঞানটা রাখতে হবে। তো ওইখানে আমি ওই রকম ভাবে তোমাদের একটা ঘোর অসময় কালে কল্কি অবতার, আমার গুরুদেব অ্যাকচুয়ালি কল্কি অবতার হয়েছেন, তার কাজটাকে আমি শ্রী রবীন্দ্র নয়া রামজি হিসাবে রাজ স্থাপন করছি। উনি যেটা স্বর্গীয় স্তরে কল্পনা করে যে রচনা করে গেছেন, সেইটাকে যেমন বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করছে, সেই মুনি ঋষি রামের রাজত্ব অ্যাকচুয়ালি বাল্মীকি তৈরি করে দিয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন? ব্রহ্মাদির দ্বারা সেই রচনাটাকে রামজি এসে রাজ স্থাপন করছেন, ধর্ম ন্যায় বিচার পাঠ সেগুলোকে পুনঃস্থাপন করে দিচ্ছেন। তার একটা বিশাল সর্বশাস্ত্রে তিনি বিশারদ হচ্ছেন। তাই ভগবান বিষ্ণু বা দেবতাদের তার সঙ্গে ইন্দ্র আদি সহায়তা না করলে তো রাজপাটের তিনজন, বিষ্ণু, ইন্দ্র, মা দুর্গা মানে উমা কালীর মানে দৃষ্টি না হলে, তার কৃপা না হলে সমস্ত রাজপুত্ররাই হচ্ছে তার বেটা। বুঝতে পেরেছেন? এবারে আর্যতা মানে হচ্ছে সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে, অহিংসা, এবং তোমার নির্লোভী হতে হবে, ভোগে বৈরাগ্য দিতে হবে। চুরি করা চলবে না, অদত্তের গ্রহণ করা চলবে না, পরস্ত্রী গমন করা চলবে না, বিষদান বা মানসিক কোন রকম মতিভ্রম করানো চলবে না, বা কাকুইকে বিস্মৃত করে দুর্মতি দান করানো চলবে না, বা খুন ক্লিন করা চলবে না। তীর্থ মানে হচ্ছে যেখানে গতি আছে, ভেদ করার মন যেখানে তরঙ্গের মতন
তুমি যেরকম আমরা যখন আকাশে উড়তে দেখছি পশু পাখিকে, সে মাটির নিচের মধ্যেও আত্মা যেভাবে ঘুরবে, ওই ঘোরার জায়গা হলে সব জায়গায় ঘুরতে পারবে না, কিন্তু আমার আশ্রমের মধ্যে আত্মারা ঘুরতে পারবে। তো এই জন্য এটাকে তীর্থ বলা হচ্ছে। তীর্থ আর ঋষিত্ব মানে হচ্ছে যে এটাকে তৈরি করেন তাকে ঋষি বলা হচ্ছে, মুনি। চলো, এইবারে এইগুলো আমি ওইভাবে ঘোষণা করিয়েছি। এগুলোকে হরি, হরি কি রাজ ধর্ম, হরি কি দেশ, হরি ধর্ম তার সংবিধান। তো ভারতের সার্বভৌমত্ব আমি নিজেকে ঘোষণা করে বলছি, আমাকে অবমাননা করলে দণ্ড নিতে হবে। কল্কি অবতারে যে ঘোষণা আছে মিলেচ্ছ, তাহলে হিন্দুত্ব, ধর্মমত, সংজ্ঞা, পন্থা, পদ, তীর্থ, বোধ, উপায়, পরিবেশ সবকিছু আমি বর্ণনা করলাম মহাজাতে। হ্যাঁ, 14 আগস্ট ঘুরতে গেছি। ঠিক আছে, সবকিছু তৈরি হয়েছিল। এবার আমার কাছে ফোন নাম্বার ছিল না, ও প্রণব চলে গেল। আমি ভাবছি সবাই আসবে, 12টা পর্যন্ত ওয়েট করলাম, তারপর দেখলাম আর কেউ নেই। আমি 11:30 ফোন করেছিলাম, হ্যাঁ, বলে ওরা কেউ আসেনি কাকাবাবু, ওরা কেউ আসেনি, তবে কি জানি যে আসবে না। তাহলে 11:30 বাজে এখনো এসেনি, তো আসি জুটেনি। আমি সে কি তাহলে আর কি করবো, আমি চলে আসতে না ভালো। আমি অ্যালুমিনিয়াম। ঠিক আছে, চলো তাহলে বেরিয়ে পড়ে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, পরে একদিন আবার বসা যায়। ঠিক আছে, এই 11 হ্যাঁ হ্যাঁ 14 আগস্ট। হ্যাঁ আগস্ট। इंडिपेंडेंस डे फॉर द, হ্যাঁ ওদিকে ওদিকে বলে দেবো, এখন তো দেরি আছে। भारतवर्ष महान जाति। ওরা মানতা না, ওরা छीन लेবে। ওটা ওটা মানতা না, ওটা ওরা মানতা না, ওইটা মানতা না, না না ওইটা মানতা না, তোমার কথা মানता ना। आज चौधरी बेटा प्रमोद कृष्णा, कल्कि अवतार चौधरी बेटा कांग्रेस से गुंडा क्रिमिनल मेक्सिकन गाल से आके खूने सारे को हम ढूंढेगा मारेगा। परशुराम के जैसे सारा भंड धर्मस्थान आरएसएस वगैरह सब खत्म कर। तुम बकरा, मोदी है बकरा, तू बकरा कुत्ते पाप के बच्चा। तुम जो लोग कहता है तुम बकरा के जैसे, तुम कैसे कल के अवतार में गया? वो कांग्रेस में रहा, वो गुंडा रहा, खूनी रहा, उसको पाप का धन उस तरह का अरेंजमेंट करने का कैसे, पाप का धन कैसे आता है? मेरे से जब नहीं होता है, मेरे से 1.5 लाख 2 लाख को पेंशन देता है, वो कुत्ते को क्या होता है? मुनि ऋषि हो क्या ना, वो चौधरी बेटा कुछ आता नहीं है, वो क्या है, क्या ब्राह्मण है, क्या है, साला सब भला बोल कर दिया, कुछ पता नहीं, किसी को पता नहीं धर्मों के ज्ञान के बारे में, वो बात कर लेता है। साला पाप के बच्चे, वहाँ खच्चर रहता है, सारा खच्चर ये ग्लानी ग्लानी धीत का साला कुत्ते, और मानता नहीं है, बड़ा बड़ा बात करता है। साला वो सूर है, तू भंडो है, तेरे को कुछ आता नहीं है, तुम जैसे वो कुत्ते को पूजा कर लिया। कुत्ते कुत्ते परस्पर की पूजा करते हो, मुख्यमंत्री की पूजा करो, प्रधानमंत्री की पूजा, क्रिमिनल्स है, किसी में कुछ आता नहीं, पेटे गोड़ालने में साला कौन ही बनेगा धर्मों के नाम। वो चुदमारानी स्वरेर बच्चा मेरे को अवज्ञा करता है, और स्वरेर बच्चा वहाँ कल्कि अवतार का आसन तैयार कर दिया। चुदमारानी कल्कि अवतार आएगा कि नहीं, आया कि नहीं है, चौधरी बेटा मंदिर कर दिया, राम मंदिर के मर्यादा के ऊपर चले गया स्वरेर बच्चा। ऐसा पाप का थ्योरी है, इतना लोभी शैतान। वो खूने होके अपना को मेक्सिकन गाल में नरसंहार में लिप्त है। वो चौधरी बेटा इतना धन आके भारतवर्ष में साधु बनने लग गया। जब से मैंने इनको ताड़ा किया है, 2012 साल से पकड़ लिया है, उसी दिन से सूचित किया, ये पाप कर्म तुमने ये भयावह इस तरह का करते क्या हो, इसका बहुत परिणाम खराब है। तब से वो लोग जो है ना भागने लग गया, और करके हिंसा कर रहा है। वो ऐसे कर लेता है, वो बारिश ले आ रहा है, वो पाप का बच्चा है, पाप का बच्चा।
हाँ पाप का बच्चा होता है पलता हाँ बारिश ले आ रहा है बारिश को ले आ रहा है बारिश 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 को ले आ रहा है हिंसा है चुदिर बेटा रे वहाँ जाती तत्व में जानता नहीं कुछ नहीं जानता सारा गीता अर्जुन में परस्पर का जो अंडरस्टैंडिंग मेरा श्री श्री मुक्तेश्वर महाराज जी जो असली में कल का बता मैं उनका है सर्प आया सर्प बुला के लिया ये तो है अभी श्रावण के महीने में आता है इतना अशुभ है सबको ले आता है डराने के लिए डर में सडन लेके आ जाएगा हाजिर हो जाता है वो एक असुर का गाड़ी आ रहा है विशाल प्रकांड गाड़ी कई किलोमीटर बैस होगा कितना 10,000 20,000 पाप का असुर है देखो स्तर में साला खड़ा पाप के बच्चा हाँ वो पाप करो तारा हाथ तो इसलिए भगवान बुद्ध को कहने के पहले श्री विष्णु को नाम लेना पड़ता है विष्णु को अवज्ञा करके जो ब्राह्मण लोग है इसीलिए वो लोग इनको 10 बुद्ध अवतार में ले लिया लेकिन जो शूद्र है ये लोग नहीं मान पाता है ये अलग से भगवान मानता नहीं है वो अम्बेडकर के जैसे गुआर अम्बेडकर बड़ा गुआर नेहरू गुआर ब्राह्मण हो शूद्र मुसलमान से भी होता है पद चाहिए चुदिर बेटा को कुछ भी अपना गाड़ गोद साफ कर लेगा पैर साफ कर लेगा राजपद चाहिए मतलब पेंट एशियन पेंट लगा के महान नोबिलिटी वो जल्टन फंटन एंटन फेंटन को नोबिलिटी का ऐसा डांटा और वो मोहन भगवती जो सुधीर बधुआ क्राइम का सिलमोहर है वो मोहन क्राइम क्रिमिनलिटी गुआर साला मूर्ख पाप की बच्चा महापाप की बच्चा ओ महापाप के बच्चा साला का महापाप के बच्चे करना पड़ेगा मामी लोग कर रहे हैं इसको देना पड़ेगा वो तूफान आ ले रहा है जल्दी कर दे तो कहिए हाँ कह रहे मैंने इसको पीछा कर हाँ वो लोग माता बाला कौन है ना बाला बहुत सारे मेरा बाला 10-15 हजार दिवस संग्राम में वो लोग कर्तन कर रहे हैं ये आएगा पूरा आएगा देखो आएगा अमेरिका जैसे वो आ रहा है बादल गाड़ी हवा गाड़ी में आ रहा है वो बांग्लादेश से इधर मेरा श्रीरामपुर लगता है कोलकाता लगता है इतना छोटा छोटा हम लोग नहीं करना था इतना से इतना गंगा पूरा एक नॉर्थ साउथ 24 परगना वो गंगा के ऊपर और हुगली हावड़ा इतना कुछ सारा लगता है ये तो इधर से 100 किलोमीटर का डायमीटर उसका गंगा है मतलब रेडियस में मेरे से रेडियस करो 200 किलोमीटर तब वो गंगा सागर की आज की परिस्थिति भराट होगा नहीं तो ये आमोदर नदी होता है नॉर्थ भगवान सिंह का अमरनाथ की आमोदर उधर काशीनाथ है का और एक शिशुन देव है शिशुन और कुश का एक नाम है लकुंड तालाब है आसन है उधर लव का रतनपुर रामपुर वो अपना सार्वभौमत्व रघुवंश के बेटा लोग अपना सार्वभौमत्व ज्येष्ठ पुत्र के राजी राज बल्लभ तो अपना समूह कोई भेद उसमें इक्वल होता है क्योंकि उनमें हिंसा नहीं होता है भगवान ताऊ जी को राम जी को श्री विष्णु को फॉलो करना पड़ता है तुम्हें क्या करना है बेटा लोग पाप का बच्चा गीता पाठ करता है मोदी के धन से पाप का धन से गीता मोदी से परमिशन लेकर राम मंदिर गीता पाठ करके बैठा के गाँव की गुस्सा भाई खरीद जाए इतना चुदरी बेटा इतना चुद माराने साला पाप की बच्चा ये तो ना खच्चर है ना
হ্যাঁ হ্যাঁ কি করলো? পড়ে গেছিলে? সে ফেলে দিল? টলটলি তো টলটলের কথাই তো বলছি, সব মাটির নিচে তার বিশ্বাস করছে না। অসুর, মহা অসুরের যুদ্ধ হচ্ছে। তোমাকে আমি 10-12 বছর, তুমি তো হলে কত বছর হলে আমার সঙ্গে? 7-8 বছর। তোমার বেটা তুমি একটা ধর্মের কথা বুঝতে পারছো না। আর মোদি বুঝে যায়গা, समझ जाएगा, और মোহন ভাগবত খচ্চর समझ जाएगा। তোমাকে 1.5 মাসে 2 মাসের মধ্যে উইক করে দিল। তুমি বলে শরীরটা আমার খেয়ে ফেললো। 2 মাসের মধ্যে টনটনি চলছিল, ঘোরাফেরার স্বাধীন, কমপ্লেন 2 মাসের মধ্যে খেয়ে ফেললো শরীরটা। खाबो खाबो करते माटिर लोके। तो काके किसी को नहीं दिखाई जा रहा है। वो ब्राह्मण तो घर चले गया, लेकिन वो दूसरा मूर्ति पहन के ब्राह्मण माटी नीचे वो को देख रहा है, और उसको देख लाज করছে কি বুঝতে তো পারছি না ওটা করি। এবারে আমি ওটাকে দিয়ে আমার महाराज जी के दिया मैं वीडियो कंप्लीट करना था। अभी टाइम इंडियन 26 जुलाई टाइम। चलो हाँ, আমি তোমাকে মুড়ি খাবে? একটু মুড়ি দিয়ে দিই। পুজো হয়নি? পুজো হয়নি? हाँ আমি সেই সব জানি। আর লোককে যেমন এমন করবে, কালো 10টা পয়সা দিয়ে নিবি তো, অত পয়সা ব্যাংকে সার করেছি। जल्दी करना पड़ेगा, शर्ट पे लग रहा है। ये मेरा आंखों को चारों तरफ मतलब 10-20 लाख मतलब वो राक्षस राक्षस, हाँ राक्षस। ये भयंकर मूर्ति देखता है तब जाके तुम चले जाएगा। विश्वकर्मा जी को रखा, विश्वकर्मा को जी रखा। वो कमल लोग बड़ा खच्चर ही था, रखा बड़ा। हमारा विश्वकर्मा खुने 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 कहता खुने, हाँ रे আমার সব ইতনে লোক কাম করিতা রাক্ষস বলতে খুনোপাতি করিল তবে তো খুন খুন করে হইতা আমার পিতা খুন করিল, 20 বিলিয়ন মারিল। তবে আমার সেনা তো মারিল, অসুর সেনায় মারিল, দেবসেনাকে পরাজিত করিল। माँ भगवती के अवतार शतरूपा मुनि के स्त्री महारथ के सारा विश्व के राजन्य वर्ग के माता, इनके नाना जी माँ दुर्गा। ओ मोनू के भाई हमारा राजन्यगण के नाना जी मोनू शतरूपा, और उनका नाना जी जो है ना ये लोग होता है शंकर। हाँ जी
ये असली राम मूर्ति है। राम मंदिर है हालीशहर में, ये विख्यात है। 1998 में चैत्र महीने में उसको प्रतिष्ठा किया गया। यही असली जो कल के अवतार श्री विष्णु के श्री श्री मुक्तेश्वर महाराज, मैं उनका लीलाशी। उनके केवल जैसे रामायण रचना उन्होंने किया, मेरे को रचना उन्होंने किया, मेरा जो भी एक्टिविटी उनका है, भगवान बुद्ध आदि के सारा 10 अवतार किया है। हाँ हाँ 10 अवतार। हाँ भगवान शंकर वहाँ जो ऐसी उम्र सिंगवाई नहीं हुआ, उनका तपस्थली मुक्तेश्वर। अगर उसमें आपद है गया उसको ओसुल लोग सेल करते, वो लोग सेल करते ना, वो लोग अपना उसको नाम देकर प्रचार करना चाहिए। हाँ बहुत खच्चर था, बहुत खच्चर। ये सारे दीवार मेरा तोड़ दिया, सारे दीवार तोड़ दिया। दीवार को तोड़ फोड़ करता है। मेरे कौन करते थे? हाँ मैं पाप के बच्चा था, महापाप का बच्चा, महापाप। उसके एक फोटोग्राफी में चौधरी बेटा लोगों को इतना हिंसा है, में चौधरी बेटा लोगों को इतना हिंसा है, इतना हिंसा। चौधरी बेटा सेल करेगा, मेरा अवर्तन क्या क्या मार के मेरे को वो खून करके वो सेल करेगा, वो कचेगा। तो तुम्हारे बेशक की गुद की गाड़ की सफाई करने वाला सोरे बच्चा वो करेगा, वो उसको प्रचार करेगा। चौधरी बेटा कुत्ते गीता पाठ करके पहले शुद्ध होने के लिए गंगा स्नान बेशक के मुंह गुत्ते स्नान कर लेता है, जैसे मोहन भागवत कुत्ते सो रहे बच्चा। पाप की बच्चा, पाप पाप साला महापाप के बच्चा लोग, ये लोग महापाप होता है। महापाप जो साधु अवज्ञा करता है ना, ऋषि अरविंद को तुमने समझ नहीं पाया, जिससे महा अभिशाप अनर्थ हो रहा है उसको अवज्ञा कर रहा हो। सारे भारतवर्ष को जिनके पास मुख था वो वेस्टर्न कनेक्शन रहा, सबको खत्म कर सकता है। उनको पाप का बच्चा बिल्कुल नहीं मानता, ऐसा नहीं मानता करता है साला पाप का बच्चा लोग है। तो तुम कहीं नहीं जान सकते हो साला पाप लोगों का, पाप लोगों साला खच्चर किंकुलीनो विशालेन। तो इतना बच्चा इतना खच्चर था, इतना खच्चर। और जो मूर्ख है निजजुमान, ये जो दो संज्ञा है परोक्ष कार्य प्राज्ञ और मूर्ख। मूर्ख और प्राज्ञ नियोजित माने में जो सर्वनाश है ये मानता नहीं। प्राज्ञे निजज्ज माने तो संति रागस्त्रयो गुणा, और मुख्य निजज्ज मानो तो त्रयोदशा महीपते। त्रयोदशा क्या क्या त्रयोदशा? उसमें प्राज्ञ में जस सर्ग विपुलस्य धनागमन अर्थबोध, और वर्जयेद जिसमें खल है उसको वर्जित कर लेना, दुर्जन परिवर्तव। और मूर्ख उसी के न तो अजस करेगा अनर्थ, अनर्थश्च नरके गमनं तथा, नरके गमनं तथा।
तो दुर्बलस्य बलं राजा स्त्री कन्या पुत्र आदेश। तो बरम उसी तरह बरम गुणी पुत्र न च मूर्ख शतौरपि कोटि। उठी मोहन भागवत मोदी से कुछ नहीं होता है, लेकिन मानता नहीं साला स्वर है। इतना खच्चर पाप के बच्चा लोग, खच्चर महाखच्चर तस्कर साला, महाखच्चर गण, खच्चर पाप के बच्चा। वो ये कहते ना तस्कर कूत धर्म, तस्कर कूत धर्म, पंडिते च गुणासर्ग तस्कर से कूत धर्म। तस्कर ওই যে তস্কর চুরি মুখ সামাজি করে দুর্জন পরিহর্তব্য বিদ্যালঙ্কিত ও ভীষণ जितना भी सुन शैले शैले न माणिक्य मुक्ति न गजे गजे न चंदन बने बने न ही सर्वत्र साधव। हाँ न ही सर्वत्र साधव चंदन न बने 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 ढूंढेও मर जाबे तुम साधु पाबे ना। तुम पोशाकी साधु से कुछ नहीं होता बेटा। वो बेटा मानता ना। महाखच्चर के पाप के बच्चा साला, इतना खच्चर सर्पकुलो खरोकुलो। हाँ देगा जब जल कर दिया। इसमें तीनों है। सर्प रहेगा रे कालू, लेकिन साथ থাকবে দেখে নিবি জায়গাটাকে। এগুলোকে বুঝাতে বলবি। इसमें पाकुड़ असत्य और बट, ब्रह्मा विष्णु, एक डाल इसको काट देना पड़ेगा बकुल की। ये तो ऐसा आता नहीं, टूट गया ना। इसको रिपेयर करना पड़ेगा। अकेला बच्चा उस पर राम मंदिर करके बोल के सोचा था वो रहेगी। हाँ ऐसे क्या करेगा। असुर के आक्रमण का प्रभाव में साइन बोर्ड पे लेख मिट गया। हाँ मिट गया, क्या कर दे। अकेला कोई नहीं है। मुक्तेश्वर भगवान वो कुमाऊन की मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर। वो बड़ा मंदिर रहता है। इतना भावना मुक्तेश्वर में भी डिस्टर्ब होता है आजकल। यहाँ इतना भावना है महाराज जी का तो सोच ही नहीं सकता। कहीं तो ये लेख को जो लेटर है इसको इससे मेरे को लेख शुरू करना पड़ा इसको दिखाने के लिए। ये लेख इनिशियली बहुत बाद शेक्सपियर जो ये लेटर लाइट ऑफ मैन
2000 यूनिट होगा टीम, एक एक में 2000 20,000, बट टुडे इज इवन 14,000 टोटल फैमिलीज के बारे में कहा गया। फैमिली टोटल नंबर कितना वो मुश्किल है, और उसका बहुत मुश्किल है। बी गुड डू गुड का बराबर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, दुख, जब मैं दुख में सागर में सारे के अश्रु घर घर में आंखें में बहेगा, राजा रक्षक होके भक्षक होगा, शिकारी होगा, से करके दूसरे को गाली देगा, तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, दुखे गो ब्राह्मण कन्या आदि अश्रु वर्षण होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, केवल झूठा मुद्रा राक्षस पद राक्षस, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम अहम्, तदात्मानं सृजाम अहम्, सृजामि अहम। अभ्युत्थानम धर्मस्य के अभ्युत्थान कराने के कारण तदात्मानं सृजामि अहम परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय कन्या ब्राह्मण को आदि, और उसी में विनाशाय च दुष्कृतम, बिना दुष्कृतम के विनाश छोड़ के वो संभव नहीं है। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो घोर काल में असुरगण सारे की असंभव जीना रहना, जिंदा एलिव सर्वाइबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी कर देगा टोटल मिलके समुद्र मंथन से। उसी समय संभवामि युगे युगे, अकेला करूंगा, अकेला अकेला। राजभवन दिखाने के लिए उन लोगों को भ्रम में राजभवन है, ये मेरा, ये हमारा राजभवन है, ये मेरा राजभवन है, मेरा राजभवन। ये ताला में यहाँ ब्राउन है, उधर श्वेत है मुक्तेश्वर। यहाँ मैंने श्वेत रखा है वृक्ष को, श्वेत लिंग तो नहीं मिला मेरे को। हाँ हाँ ठीक है, हाँ वृष्टि नाम भी ठीक है। वो मुक्तेश्वर का श्वेत लिंग है, ब्राउन है। हाँ, लेकिन मेरा विष जो है ना बिल्कुल वाइट। बेकार हो जाता है। ऑल ह्यूमन एज रिलीजियस कम नॉन रिलीजियस बट सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, साइंटिस्ट और जो भी है, जो चुदुर बुदुर करने वाले, सब व्यर्थ हो जाता है वहाँ। विचक्राफ्ट अभी मिलाने और कमला हैरिस हो, नौकरानी चक्रानी हो क्लिंटन की, वो आजकल गवर्नमेंट सोचता है विच क्या 20,000 विचेस है विद इन योर डेमोक्रेट पार्टीज, द टीनी अमेरिकन, दैट 1987 onwards, एक दल बुनो हास वाइल्ड मेंटालिटी कम फ्रॉम बंगाल, कॉमरेड कैलिफोर्नियन। उस टाइम कैलिफोर्नियन में प्रियंका चोपड़ा को
देखे कैलिफोर्निया, देन कंफ्यूज करते रखा है यूएसए, मेक्सिकन, होंडुरास, क्यूबा। ये लोगों का जियोग्राफी समुद्र के अंदर में ने बेटी लोग बोलते थे। और उतना डर से वो सब बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। पकड़ लेता उनको पीछे पड़ जाता है। और ये दुष्ट लोग, सर्पो लोग उस टाइम वहाँ नहीं रहता था। ये बाद में आया महाफाजिल कुमारगण बाद में आया, जो आजकल हॉरिबल कर रहा है, मूर्खों की दौड़। हाँ, बहुत मूर्ख है ना वो, हॉरिबल कर रहा है, हॉरिबल। स्कूबा डाइविंग, क्यूबा स्कूबा डाइविंग, कोई कमिंग वैनिशिंग, कोई कैमिंग वैनिशिंग इतना क्विकली कर लेता है, अब सोच ही नहीं से। स्पीड बोट्स, ट्रूपर्स, ओह उस मशीन को सब लोग पैराप्लेज, हार्ट अटैकर। आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ट अटैकर, क्लाइमेट चेंजर्स। I am talking about heart attacker, climate changers, earthquaker, mind mesmerizer, body functional mesmerization, chaos, confusion, turmoil, darkness, red, white। एक ही चुदिर बेटा गीता पाठ करके गुद साफ करता है, गुद साफ करके गीता पाठ करता है, नाटक। उसमें वो राम नाम का नामावली चढ़ा लेता है, वो प्रमोद कृष्णान चुदिर बेटा, वो धूर्त मोहर लगाने वाला क्रिमिनल मोहन भागवत भी सुधीर बताए है। चुत महारानी पाप के सालागन, सारा पाप के आप और धर्म की ग्लानी, दुख की ग्लानी, अपमृत्यु का ग्लानी, अभिशाप वर्षण करा रहा है। महा सारे गो धरा ब्राह्मण के आंखों में अश्रु 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 अश्रु, दुख की धारा। और सारे सती बेहुला बंगाल की उमाशुज आजीज भी रोके भूपेन हजारी को प्रेस करता है। लिखा कैसे ये बात, लिखा कैसे, कल्पना कैसे, वो बात डॉक्यूमेंटरी मेक्सिकन गाल के हीज 100 सॉन्ग भूपेन हजारिका को किसने भेजा, किसने उन गान को मिट्टी के नीचे से कंट्रोल करके एग्जैक्टली व्यू को मन की ट्यून, सिंगर के म्यूजिक, लिरिक के साथ भावना को मिक्सअप कर दिया। भूपेन हजारी को पता नहीं क्या गा रहा है, कौन गा रहा है, क्यों गा रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, नहीं था। भूपेन हजारी को पता नहीं था, वो जानते ही नहीं। मतलब इतना क्रिटिकली बात उनमें, कोलंबिया में वो समुद्र में जरूर तो गए है, और उसी चक्कर में पोती छोड़ना पकड़ने वाले में पकड़ में पड़ गया था। बंगाली लीटर है, मतलब बंगाली माघी लोगों का कल्ट है ना, बेशरा माघी लोगों हजारों पोती दे, हजारों पोती चुदिर बेटा, एक एक दिन में माघी लोग शादी कर रहा है। मैंने उसको शादी कर रहा, उस बकरा बूढ़ी 90 बच्चे बूढ़ी युवक पकड़ के शादी कर रहा है। आज भी ऐसा करता है। चुद महारानी शालीदेर मोती भ्रम देखो, तुम देखो ना, सेक्स कोइटस के राज, प्रमिला राज। महाराज जी कहते प्रमिला राज, जो मणिपुर में चलता था, प्रमिला राज। ओ प्रमिला जो लोटस है, मैंने इसीलिए लोटस का अंकन कर रखा है। लोटस यहाँ ध्यान की लोटस ये है, लोटस है, यही लोटस है ज्ञान की धारा। और हिरण्य गर्भ में अंड के अरण्यक वनवास, अरण्यक वनवास। एक घंटी का आवाज नहीं आता है। ये पद्म मैंने लोटस दिखा रहा हूँ, उसमें देखा है मैंने पद्म लोटस। ये भूल यहाँ धर्म की, लेकिन वो साला वल्लाह तो कहाँ इसी तरह का नहीं है। एक खच्चर है, महाखच्चर साला, चाइना बाउल का, वो महावेद्य पाप की बच्चा, महावेद्य बच्चा, महाखच्चर साला, महाखच्चर के बच्चा, महाखच्चर के बच्चा साला। वो व्यू में नहीं जाने के देगा, वो साला खच्चर किसी हालत में नहीं देता है। वो ईर्ष्या कर रहे चौधरी बेटा, गुदे जल से मुख धो के गीता पाठ कर लिया, मागी को सेवा कर लिया। उधर कभी
मोहन भागवत उन्होंने चूस लिया, मकर बाद मत उस बेशा की गुद की पानी चूस लिया तो ज्ञानी होगा बकरा मोदी, मोदी बकरा, साला बकरा चुदरी बेटा, पाप का बच्चा, पाप का बच्चा, पाप का बच्चा, पाप का बच्चा, अधर्म महापाप, महा दुख की, महा दुख के पाप के बच्चा, पाप 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 पाप, महापाप के बच्चा, महाअभिशाप, महाअभिशाप, महापाप, दुख, सारे अश्रु गाय कन्या नरो नारी शिशु में दुख दुख सारा, किस कारण में ना अपना दुख से वो अंबेडकर नेहरू गांधी को पूजा करके अशुभ संविधान, असुर संविधान लागू कर लिया था। मुनि ऋषि को अवज्ञा किया, भविष्यवाणी को ऋषि अरविंद को पहचान नहीं पाया चौधरी बेटा 80 साल तक। वो कुत्ते को कान पकड़ करके पंडिचेरी के 2023 में चौधरी बेटा एक लेक्चर लगाया, उनका जन्मदिन में, वो क्या 25 दिसंबर उधर गया, और डेथ का दिन में जाके वो चौधरी बेटा को चुदुर करने लग गया। हाँ बकरा, बकरा साला को, मूर्ख को जैसे सिखाएगा, मूर्ख को तो कुछ आता नहीं है, मूर्ख तो साला महा 1 घंटा